हेलो फ्रेंड्स आज वीडियो को मु समस्त को वेलकम जनाऊँगी आउ जो भी गृहिणी माने मो वीडियो देखुचंती से माने समस्त मोर हृदय बहुत सारा भल पाइबा आ बहुत सारा स्नेह मध्य कारण दिन राति से माने बहुत किछि काम करती बट सेटा बहुत जनक आखि को देखा जाएनी आउ जेतेबेले मु निजे निजे मो घर को परिष्कार रखिबा स्टार्ट कली जेतेबेले मु भी घर काम में मन लगेली सेबे बुझी पारिली से माने केते कष्ट करती चलतु वीडियोटा स्टार्ट करवा जे ये जो शूटा देखुं मोर ये जो स्लीपरटा यहाँ मोर पूर्व वर्षर थिला तो विंटर रे घरे पिंधिबाई आ गोटे नुआ मु जमा भी परचेज कलिनी सेटा को केते सुंदर भाव में परिष्कार करदेली देखंतु आटा मते आउ थरे भी ईयर रे मते जमा भी किणवा को पड़ोनी सेटा मु आराम रे यूज करि पारिबी जहाँ भी बाथरूम रे जाओ जेकोसी जिनस रोचे आमर जमती छोट स्टूलटे रोहू मग रोहू कि बाथ टबटे रोहू जहाँ भी रोचे ताको एमती वीकली वीकली समय बाहर करी क्लीन करंतु क्लीन करदेले सेटा भी आपन को माने जमती कि बहुत शीघ्र पानी रे जमती चून अंश थाई सेटा बहुत शीघ्र खराब हो जाए और खराब देखा जाए आखि को जिनसटा फाटी नथिले भी हमको चेंज करने को पड़े कारण से बहुत खराब देखा जाए तो से मझे मझे जदि एगुड़ा को भी आम परिष्कार कर रखा तो एगुड़ा को आमको चेंज करने को जमा भी पड़ोनी तो यही सब दिगरे टिके ध्यान देले गृहिणी मैंने बहुत भल हम जमीक मत ईयर कि मो बाथरूम जिनस चेंज करने को जमा भी पड़ानी जमीक मु घरे मोर दुईटा पिला मु नहींकिना रुहे आ घरे घरे समस्ते अच्छा तो बहुत सारा काम थाए आ करवा लोक मु जेहेतु एका मत सब करने को पड़े तो बहुत किछि काम थाए जमीक सेगुड़ा को राति रे करदेबा को चेष्टा करे आ स्टोर कर रखिदेबा को जमती परिबा गुड़ा है मु सेगुड़ा को काटिकी ऑलरेडी राति रखी दे थाए आ सकाळ मॉर्निंग हेले मते ब्रेकफास्ट रेडी करने को जमा भी कष्ट हुएनी तो शीघ्र हो जाए बहुत समय मत एमती राति समय मिले मु राति ही रेडी कर रखी दे थाए एक करी पत्ता है जोटा कि मुझे बहुत छिड़ेकिना बहुत सारा घर को आसिले बढ़िया से धोईकिना गोटे प्लास्टिक कंटेनर रे ताको स्टोर कर रखी दिए आटा आमर यूज पूरा 1 मंथ पर्यंत पलाए कारण आमर बाड़ी रे से गछ नाही तो बहुत हेल्प हो जाए एमती करंतु देखिए बहुत जो माने एमती बिजी रोचंती आ बहुत सारा काम तांको पई से माने राति रे सखाळर काम को हल्का करबा पई राति रे एमती करंतु बहुत भल हबो जो मैंने भी परोटा खाइबा को भल पाती से मानू गोटे कथा कहबी एमती जमती आम रुटी बेलुछु रुटी बेली सारिबा परे तो टिके तेल दे दियंतु टिके तेल दे देला परे देखिबे आपनकर जो परोटाटा बहुत नरम हबो आ बहुत सुंदर भी लागिवो खाइबा को दुखर विषय मते परोटा जमा भी भल लगेनी आ मु खाएनी जो माने भल पाती से माने एमती करि परिबे भितर टिके जमती आम अटा देकिना करूँ तेल देकिना कले सेटा बहुत सॉफ्ट होता है और बहुत भल भी लगी थाए एटा जो माने मु बनैकी खाइबा को देइछि से माने कहंती तो सेथिपई मु एटा शेयर कली परोठा मते आदौ भल लागेनी आ जो माने ऑयली खाइबा को चाहू नांती से माने न खाइले बहुत भल जो मैंने खाऊँगी कि एबे तो समस्ते फास्ट फूड है ऑयली फूड है समस्ते खाती भल पाती खाइबा को तो एमती करंतु देखिए जदि घर को कई गेस्ट आसुचंती गोटे थर परोटा एमती बनातु न देकी माने अटा न देकी बेली तेल दे देकिना बेलंतु देखिए केते सुंदर से आपणकर बनीजिव परोटाटा और बहुत टेस्टी भी लागिवो तो मते सब काम घरर काम मते करबा को पड़े तो सब वीडियो करबा पॉसिबल होनी आउ जेकोसी वीडियो कला बेले भी मु गोटे हाथ रे फोन रखिकिना वीडियोटा बनैबा को पड़े आ वीडियो बनैबा जमा भी इजी नुहे मो पाई खास करी मो पाई बहुत कष्ट गोटे गोटे फोन रखी ताको एडिट करी पठेबा बहुत कष्ट जहाँ भी काम करने द्वारा जेतिकी किछि भी मु काम बाबद रे जहाँ किछि आइडिया मते आसीची कि जहाँ किछि मु शिखी पारुची शिखिची सेटा मु समस्तଙ୍କ साथी शेयर करुची आशा करुची वीडियो को निहाती भल लागुथिबो आ वीडियो भल लगिले लाइक शेयर कमेंट करने को जमा भी भूलिबेनी आज वीडियो रे बाथरूम टार जहाँ भी थिला मु देखैली जमती से गुडा को सब क्लीन करदेले ताहार लास्टिंगटा निहाती बढ़ी जिवो आ
ଆଉ ଯେମିତିକି କହିଲି ରାତିରେ ଦିନରେ ପିଲାମାନେ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ମୁଁ ଉଠିଲେ ମାନେ ପିଲାମାନେ ମୋ ସାଥିରେ ଉଠି ଯାଆନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ରାତିରେ କିଛି କାମ ସକାଳ ପାଇଁ ହାଲକା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି କରିଦେଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଏମିତି ବି ଆପଣ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଠି କିଛି ଶାଢ଼ୀ ମୁଁ କ୍ଲିନ୍ କରିକି ରଖିଥିଲି। ତ ଶାଢ଼ୀଟାକୁ ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ ଏଠି ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କରି ରଖୁଛି, ଯେମିତିକି ମୋର ଶାଢ଼ୀ ଆଜି ନୁହେଁ, ମୋ ଶାଢ଼ୀ ସବୁବେଳେ ନୂଆ ଥାଏ। ମାନେ 5 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ପରେ ବି ମୋ ଶାଢ଼ୀ କେମିତି ନୂଆ ରୁହେ। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ବହୁତ କମ୍ ପିନ୍ଧୁଛି ଶାଢ଼ୀ, ତ ସେଥିପାଇଁ ନୂଆ ରହୁଛି। ନାଇଁ, ସେମିତି ନାହିଁ। ଶାଢ଼ୀ କମ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ କି ଅଧିକ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ବାହାରେ ଜିନିଷଟା ନିହାତି ସେଇଟା ଖରାପ ହେବ ପିନ୍ଧିଲା ପରେ। ତ ଆଜିକାଲି ଏମିତି ଶାଢ଼ୀ ହେଲାଣି ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଦିନ ବି ନୁହଁ, 2-4 ଥର ପିନ୍ଧିଲା ପରେ ବି ସେ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି। ବଟ୍ ମୁଁ କେମିତି ରଖେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ରଖିଲେ ମୋ ଶାଢ଼ୀ ଗୁଡ଼ା ନୂଆ ରୁହେ, ସେଇଟା ମୁଁ ଭାବିଲି ସେୟାର କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଶାଢ଼ୀ ବି ମୋ ପରିକା ସୁନ୍ଦର ରହିପାରିବ। କେହି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେନି କି ଏଇଟା 2 ବର୍ଷ ତଳର ଶାଢ଼ୀ, ଏଇଟା 3 ବର୍ଷ ତଳର ଶାଢ଼ୀ। ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଖୋଲିବେ ଶାଢ଼ୀ, ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ନୂଆ ଲାଗିବ, ଯେମିତି ଆପଣ ମାନେ ଏବେ ହିଁ ପରଚେଜ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମିତି ଲାଗିବ। କେମିତି ମୁଁ ମୋ ଶାଢ଼ୀକୁ ରଖୁଛି ଷ୍ଟୋର୍ କରିକି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଏମିତି ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ରୁ ପରଚେଜ୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ୟାର ଲିଙ୍କ୍ କହିବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବି। ଏମିତି ଜରି ପାଉଚ୍ ଗୁଡ଼ା ଶାଢ଼ୀ ଷ୍ଟୋର୍ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ତ ମିଳୁଛି। ତ ତାକୁ ନେଇଆସିବେ, ନେଇଆସି ୟା ଭିତରେ ରଖିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଲାଗିବ ଯେ ଯିଏ ବି ଦେଖିବେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିବ କି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ। ଆଉ ଯେତେ ପୁରୁଣା ଶାଢ଼ୀ ଯଦି ଏମିତି ଆପଣ ରଖିବେ, ତାହେଲେ ସେ ଶାଢ଼ୀ ବି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନୂଆ ରହିବ, ଜମା ବି ଲାଗିବନି ଏଗୁଡ଼ା ପୁରୁଣା ବୋଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ଖୁସି କଥା କହିବି, ଏଇ କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ, ମୁଁ ଘର କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେମିତିକି ମୋତେ ବହୁତ ଆଗରୁ ରହୁଥିଲା ଟେନସନ୍, ମୁଁ କେମିତି ୱେଟ୍ ଲସ୍ କରିବି। ଯେଉଁମାନେ ବି ଘର କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ୱେଟ୍ ଲସ୍ ପାଇଁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କି କିଛି ବି କରିବା ଜରୁରୀ ମୋତେ ମନେ ହେଉନି। କାରଣ ଘର କାମ କଲେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ୱେଟ୍ ଲସ୍ ହେବା କଥା କହିବିନି, ବଟ୍ ମ୍ୟାନେଜ୍ ହେଇକିନା ନିହାତି ରହିବ, ବଢ଼ିବନି, ଏ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମୁଁ ନିହାତି ଦେବି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଗୃହିଣୀମାନେ ୱେଟ୍ ଲସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସଫିସିଏଣ୍ଟ କାମ କରନ୍ତୁ। କାମ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ସୁନ୍ଦର ରହିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ଶରୀର ବି ସୁନ୍ଦର ରହିବ, ବଢ଼ିବନି, ଏ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମୁଁ ଦେବି। ମୋ କାମ କରିବା ଦେଖି ମୋ ପିଲାମାନେ ବି କାମ କରିବା ଶିଖିଗଲେଣି। ପୁଅ ଏଇଠି ପୋଛା ଲଗେଇବାକୁ ନେଇ ଆସିଛି, ସିଏ ପୋଛିବେ। ସେମାନେ ବି ଶିଖିଗଲେଣି, ମା କାମ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ଦେଖିକି ଯାହା ବି ପିଲାମାନେ ଦେଖିବେ ତ ନିହାତି ଶିଖିବେ। ଆଜି ମୋତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଏତେ ସବୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଫ୍ୟୁଚରରେ ମୋତେ ବହୁତ ସହଜ ହେଇଯିବ। କାରଣ ସେମାନେ ବି ସଜାଡ଼ି ରଖିବା ଜିନିଷ ଶିଖିଯିବେ। ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁଅ ମୋର ପୋଛା ଲଗାଉଥିଲେ, ଏଇଠି ଝିଅ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ଲେଟ୍ଟାକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ କ୍ଲିନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଟିସ୍ୟୁ ପେପରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲଟାକୁ, ସେଇଟାକୁ ବି ସେ ସେଇଠି ପୋଛୁଥିଲେ, କ୍ଲିନ୍ କରୁଥିଲେ। ତ ଯେମିତି ଆମେ ସଜଡ଼ା ହେଇକି ରହିବା, ଆମ ପିଲାମାନେ ବି ସେମିତି ଶିଖିଯିବେ। ଆଜି ନୋ ଡାଉଟ୍ ଆଜି ମୋତେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ବଟ୍ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଯିବେ, ସେମାନେ ବି ସବୁ ସଜାଡ଼ିକି ରଖିବା, ସୁନ୍ଦର କରି ରଖିବା ନିହାତି ଶିଖିଯିବେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ, ଆଉ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମରେ ମୋତେ ସହଯୋଗ ହେଇଯିବ, ଆଉ ହାଲକା ହେଇଯିବ। ଆଉ ସେମାନେ ଆଉ ଏତେ ଯେମିତି ଏଠି ସେଠି ଜିନିଷ ପକାପକି କରୁଛନ୍ତି କରିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ପିଲାମାନେ ମୋ ରୁଟି କରିବା ଦେଖିକିନା ବି ସେମାନେ ବି ରୁଟି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେଣି। ଆଉ ଦୁଃଖ ମୋର ଚାଲିଗଲା, ମୁଁ ରୁଟି ବନେଇକି ଦେଉଥିଲି, ଅପେକ୍ଷା ରହିଲା ମୋ ପିଲାମାନେ ମୋତେ କେବେ ରୁଟି ବନେଇକି ଦେବେ ଆଉ ମୁଁ ଖାଇବି। ଘରେ ପିଲାମାନେ ହଇରାଣ କରନ୍ତିନି, ଯେଉଁମାନେ ବି କୁହନ୍ତି, ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।